Minyadofo mechiaw enede ewo Yesu Kristo di ho oho te sen merimisa wo ho ye Awurade Nyankopɔn asomdwe nkan baabi a wo bia amen yeda otumfo Nyankopɔn obo ade na sesele de so de nkwanche se enche ne kwasem timeso se ye waso ana se ya so tie mi na Awurade Nyankopɔn be hyiraw amen beso se wutie eye message ya na wo hwe preaching a no like no share ewo Facebook no like no subscribe ewo YouTube no share wo WhatsApp ne social media handles ni nyina bia so na asemiko chicha Awurade Nyankopɔn be show Awurade show no ten mu chiro so be no sa ewo Yesu dim amen odofo me no be bompa ni ache Awurade Nyankopɔn asem won kwa amen me so tie mi yie na obe nsha ewo Yesu dim amen Awurade Nyankopɔn yeda wasese ne dey so wabie kwan kese ama wo ma yeda wasese wo hye so aban ho ban ma adepa bi ache asedane ye ni munyam ka wodin o me betie wasem me mpai bone sene dey be kasa kire wo ma Awurade ahom bia so tie wasem hwum asem fu mu ne hye wo jawa pra no krante ni twitwom ewo Yesu di mu na me nkonkru ye me hunhum sinche ne be fa me mu kasa kire wo ma na wo ma ye yinhwa yeda wasese to nsa frɛ wo waba na wo ba be cheche yen se de wasenti ma asem ikwa wi na Awurade amma manya nkwagye na me mpai bo kezenze obi bia wo tie ye no ye de wasem pe Awurade no atwe ni di won kwa manum ewo Yesu Kristo di me yabon pai amen Awurade nsha me nyadofo ye Awurade kese de Awurade se me no nche asem de bi asem na tifi asem se wuni mo nyankopon do you know God busahu wuni mo nyankopon do you know God? Do you know Jesus Christ? Ask yourself, do you know him? Amen. Ye kwa asem bi wo Deuteronomy chapter 6 verse 1. Ose Israel tie Awurade Nyankopɔn ne Awurade koro. Amen. Ose Israel tie Awurade Nyankopɔn ne Awurade koro. Nyadofo Awurade Nyankopɔn ye baako pɛ. Onyankopɔn bo me ne wo no ono oye baako. Enu nti Onyankopɔn wa kyere yen kwan a yemfa so nsom no. Wachine yankwan na Onyankopɔn esense otumi adi nyina ye no wotumi no otumi edi openti no ena wo yi ne ho ba honam tepie mu se eye oba be Onyankopɔn firi soro ba ne yentimi mfrɛ no Onyankopɔn wa asase so ade se efrɛ no nyameba nti oba ye honam tepie mu se onipa ma ye be wo no nti so nkonkro be hye oba eye Mary ma eye oba bunu Mary ma na onyinsen wo eye Yesu Kristo na Yesu Kristo Isaiah wono mienti ne wasem say o se ye bewo eye obabani ya tunidin se Emmanuel o se ye befe na sumdwewra dan hene ofutufo amen enunti o se ye befre no dan eja asumdwewra ofutufo Onyankopɔn tumfo eti wo kire yen say sani di Emmanuel o se asechire se Onyankopɔn ne ye wo ho eti Onyankopɔn ne ye wo ho a eni Emmanuel no enu ni Yesu Kristo ne ye betena asase so nti one ya betena ye hunu no se eye Onyankopɔn suban so ne nsaso ye hunu na de ye nyina se wanye bone da ye hunu na de ye nyina se onyane ewufo omankwa wode ne nkwa to wono safa nansa so no gini pa firi won boni mu because onunko na ni moja na boni nim na efoni ne ho onipa be no betran sase so abra oben papa wanya boni bi sida Bible so tin ni bia punu wan sase so e papa no wanya boni eti Yesu Kristo wanya boni da no e kire se no ye onyame bi na no ye Onyankopɔn eti Kristo wei e bae ma me ne wo ye nyankwa hwe to se Awurade Nyankopɔn ye kro na so yi no ho suban miensa so because onipa wo na makra ho wonam te se wa wo kra te se wa hom te se wa nim nsa ne be ni padua sa no Nyankopɔn so tumi no echa oba no nkonkon ntu yi no oba te ne hu na Kristo koye no ana afo so obesumo chigyan fo papa na mane ya betena a one nkonkon ye wa ho bebre no wiase no ye wa ho fi Satan wa ye ho devil no ye ho Lucifer ye ho wata ye ho ma me wato ye ho abofo ye ho any difference be na wo san ho ye wa ho nkonkon a one Onyankopɔn ye ho ba ko pe a woni obi enchene ne monyam a onni nsaso biru amen enu tina Kristo oni Onyankopɔn na one ho nkonkora oye ho ba ko pe tiemi ye o say na fa wakoma nyina ne wokra nyina ne wa ho odi nyina do Awurade Onyankopɔn amen
It is said, "Would tear." Na so be di Nyankopɔn po si Israel tie Awurade ye Nyankopɔn ye Awurade koro. Ɔso fo akoma nya na okra no wodi nya do Awurade Nyankopɔn. Odo Awurade. Na odo Awurade a ɛdin na kyerɛ sɛ odo Awurade ana sɛ de na me ehunu sɛ ho. Odo Awurade. Odo Awurade de na eti asɛm bi ɔkan ye. Ɔse, First John chapter 4 verse 19 to 20 ɔse, "Yedo fi so no na ɔdɔ yɛ nkane, yedo Nyankopɔn fi so Nyankopɔn na ɔdɔ yɛ nkane." Ɔse so obi ka sɛ me do Nyankopɔn na ɔtan ne nua ɔyɛ ɔtorofo. Ɔse na de ɔno ne nua hunu no, ɛbɛ de no betumi ado Nyankopɔn ɔhunu no. Amen. Ɔso do Nyankopɔn. Unu nua ntem te sɛn. Unu maame ntem te sɛn. Unu papa ntem te sɛn. Wone wo ba ntem te sɛn. Unu kunu ntem te sɛn. Wone wo yire ntem te sɛn. Efio no sɛn na nipa kasa fa wo ho. Adwuma de ensem na ɛka fa ho. Community no nsem de na ɛka fa ho. Uni nipa wo ho nyina ko asi. Ye hunu wa ni adwane ye bu odimbani because of suban nti. Osu ye Kristo ni wo kwa asoro ti asoro de. Nanso asoro mpo uni obi ya aka, uni obi twemanso. Otan ye wo ma. Ede na eche so odo Nyankopɔn. Osori akogya so de mo wa Nyankopɔn ye nyawo na wo nyame ye wo na akogya microphone ene na wo tonom edi adanse akese nanso wabrabɔ nsɛm fata Kristo wabrabɔ nye wabrabɔ ntini Nyankopɔn anim sɛ Nyankopɔn bɛfrɛ ne bampo ka ame pa hwɛ ye kwa asori de bia ye dresse kama ya hyɛwa o wonde ɔso wo sisi no wahyɛ na tade ne kaba wabɔ ne duku wa dress fine ne bag wahyɛ na tade tenten nanso okoni nyina mpo bi wa asɛm wɔ ne tirim sɛ nipa yi ɔbɛkyerɛ ne nyansa paa bɔne obi de ayɛ no 10 years ago ada so hyɛ na adwene ne nyina ho asɛm hyɛ na akoma mo dendendenden ɛde na ɛkyɛ so do Nyankopɔn ɔyɛ ɔtorofo saa na Bible ne ka ɔso so obi ka sɛ do Nyankopɔn na ɔtan ne nua a ohunu a ɔyɛ ɔtorofo ɛbɛ de na abɛdo Nyankopɔn hunu no na watan wo nua hunu ɔso obo nipa wɔ ne suban so sɛ ne nsa so ene ti nipa bia ti sɛ Nyankopɔn nti ye Nyankopɔn a ye toso na fi sɛ nyame agya nyame oba nyame nkokoba na nyame nipa ba Nyankopɔn ni wa onipa ɛna ɛwɔ Nyankopɔn atu Nyankopɔn so anaso Nyankopɔn ni wa onipa ne wɔ hɔ nti sɛ wo no onipa wo hu Nyankopɔn ada na wo sɛ wo do wunya nanso wo empenasem ade ntina wo so do Nyankopɔn nanso wo tan wo nwi osori awudu nya wadanse kurumu ose wunya wutwetwa nya nanti eka wonko na ka nya bi kura kwamani obi kwamani ma no ani age obi ti wiase de wo ye no mponye de o ti wiase so hunu Nyankopɔn nti odi boni wiase do pe ke obi afankrante ene odi ne yonko owu oso do Nyankopɔn oso ye sofo ukum ni pa de so popitase ose ni pa bu ni pa kwasia na waka se me do Nyankopɔn me Nyankopɔn adua Nyankopɔn sa na ɔkyerɛw Nyankopɔn osisi nipa Nyankopɔn okum nipa onifo aso se yasori yesi ye Kristofo yesi do Nyankopɔn ye nu Nyankopɔn wate ɔse na asedi ni enya no ne nkyɛn sɛ de ɔdo Nyankopɔn ɔno ni nyanso amen asedi we ni enya Nyankopɔn nkyɛn sɛ de ɔdo ni nya enno Nyankopɔn soso ɛde na kyerɛ sɛ ɔdo Nyankopɔn asedi enya ne nkyɛn ɛde na kyerɛ sɛ ɔdo Nyankopɔn ka ɔdo Nyankopɔn ka bedi na hyɛde so sɛ ka ɔdo Nyankopɔn ka bɛ de ɔpɛ sɛ ka ɔdo Nyankopɔn ka wo bɛyɛ na sɛdeɛ ɔdo Nyankopɔn ti asɛm Nyankopɔn ka kyerɛ obi enu a woyɛ asɛm bi enu Nyankopɔn ka kyerɛ a woyɛ o so de a woni wunya ntɔkwa san di adanse kurumu twitwa atoro konkonsa awudi atoro na ada yɛsɛ do Nyankopɔn twa atoro asɛm be no Nyankopɔn ka ya enya no korɛ Nyankopɔn ɔno otorofo it is a wudi atoro hu sɛ obua wonnim Nyankopɔn ti no Nyankopɔn sɛ mimu sɛ wonnim Nyankopɔn do you know God sɛ nka wonnim Nyankopɔn a enka wonfa abufo nhyɛ wo mu sɛ ade obi di ayɛ me no me gye ne bi atuaka ka mfa nwa abufo sɛ me mfa me nwa we bɔ ne nkyɛne da nka wontan wo nwa kwa ka wontan wo nwa sɛ wakasa atia wo enka wonfa wo nwa yɛ odi nhyɛ mu so ayɛ obani ntimi mfa nkyɛ Nyankopɔn contradict no ho Nyankopɔn confuse no ho de wakana no no wɔyɛ ate do nipa nyina enta obi do na odo manipa de otan wo no do no ɔse yɛmɔ mpa me atamfo
na wona wo so pa no yenye wo ye ose bi so Nyankopon o manavia boni papa ni papa ne so o toni so ni papa ni papa ni o mani papa ni papa ni nyina dia ni di on ka se wei onye dia mepe we on pa mi Nyankopon asem enti mi ni pa we mi ma na aduani ni mi ma ni nsuo mi ma ne nkwa onye sa o do bia enti so so o do Nyankopon na so Nyankopon so ben so na se wuni Nyankopon eni aduani pa nyina ka amen pa so wo hwa na like it no subscribe e wo YouTube no share e wo Facebook so like share na share no WhatsApp baby piara na afunya biti download na won so share na afu free bi na radio be share we yesu amen it is said ye ka radio Nyankopon asem Onyankopon odoni panyina it is so do Nyankopon ana so ye nyame ba na so pe so ko eda ene odoni panyina e wo yesu ka amen pam Onyankopon nyiyimu eti nyiyimu na wo ye le free etire se woni Nyankopon sanka woni Nyankopon kan nyiyimu Nyankopon nya hanta nya homaso eto hanta no homaso le free wo ya hanta no homaso unu se wonni mu Nyankopon Nyankopon onka wo nya ne ba Nyankopon ba bena osori a osopani nya Nyankopon ba bena osori a wodini pa nkonkosa Nyankopon ba bena osori a opri ni nya so be kwa amanim obi ye ya na ye oya obi koso na ye oya obi nya na nka nkwa no ayi obi nya na nka nkwa na akoso bonsam na yesa to yesa okojina bonsam afa anwo ya ne ani bre abayiye efihim Nyankopon na ani bre brade Nyankopon otan nipa eto yesa no mani na hu se efiri Nyankopon ontesa Nyankopon ontan nipa odoni pa nyina wate odofo owodomo obi biara it is also do Nyankopon a ma Nyankopon do no ende di wo mu odofo ma Nyankopon nyuma nyi no wadi wo mu ate ma Nyankopon nyuma nyi no wadi eti do Nyankopon sa kan biem ewe John chapter 14 verse 15 was say samodom ya muni masade yeso so do Nyankopon di na sade yeso udo Nyankopon ka be di na sade yeso enti so wontumi ni Nyankopon sade yeso a ekire se ampa wonno Nyankopon na wonnim Nyankopon do nim Nyankopon oye de ope enti se de wontumi nye de Nyankopon pe ne kire se wonnim no wonnim na ka be di na sade yeso ka be de ope Nyankopon say ntomi ba bra batenene osemi ntumi ose mo adwama ase me akora no an bebo ose ennom sa ose mennom na memro o dada wan bon sam ne sori tie Nyankopon Lucifer ona wo tan Nyankopon anase o man wo si tie Nyankopon no antie di Nyankopon ka che no enti se de wo ntie Nyankopon asem na wo je pe se wo kire se wo tan Nyankopon e che se wo mama wo so tie Nyankopon no ye Lucifer na ni wa be Nyankopon tamfo kese enso aka ne nanko yo bofo me Nyankopon nya o ma wo do Satan e ye wona e kan ma be Nyankopon tamfo enti se de wo ntimi ntie Nyankopon asem na wo ni so na amfa Nyankopon asem nya adwuma che se wo ye Nyankopon tamfo na wo tan Nyankopon enti be ya to Nyankopon ni Japan hunu no wunnim no a nka be de opɛ Nyankopon kakakawe wunnim na nka be de opɛ wate ya kan sem wo ye John chapter 14 verse 12 o say no kra me sem say di ogimi die no enwuma me yo no ono so be yo na obe ya kese ase ye efisa me de me ko me agyanche amen yesu di ogimi die be ye enwuma a wo ye na obe ya kese ase no obompa ya mpo unhunu aye obi yare mpo a utumi obampo yare a untumi mfansa nto no so mompa ma bi obompa ekra bi biensi because unnim Yesu unnim Nyankopon wonni Yesu Kristo ni ye nti ompa ya mpo enkonya mienu adentina wo de untumi kasa amani nyane emma wo mani nyane baifo nyane na baifo guso yaw baifo sell because of say unnim Nyankopon onye ni ya odwa no na wawa ne keke o kaseti ansa dobe because o say en kasenti ya wo yonko enso kasenti ya wo yonko nanim so yonko kasenti no kasenti Nyankopon bi se Nyankopon honhom tu o yonko no mu ana ka ame pam eni todofo obeso hunu Nyankopon mu nyama so Nyankopon ba na so de Nyankopon pa agese wudi na hyede so agese wudi sie no o say efisa media me ko ma agya nchen o say na bibia mo besere no medin mu no eno na meyo na agya no nya no nyama ba no edi enti na obi ba empire na so bi ka asema ne Nyankopon aye because onim Nyankopon wajinidi afa Yesu Kristo se ne kan na agye kwati do beka bia me Yesu Kristo die bawo do beka biara nhumuraye o ka bibia nsi se bibi mpo na beto Jesus na ade beto be fo na ebe bu ana so be chi ya Jesus enso na be fo no ba so bi ka Jesus a na be fo no tutu na re no ajira wadwane o de aden koso nyi Yesu Kristo ni wonnim Yesu Kristo wonnim Onyankopon eni ntia sanka wonnim Yesu Kristo a
bibie no anka abesra na ankonya wate ene nti jai bone yo bone na ama ni Nyankopɔn ntamatete ɔse momumu hyo na ama eye mene mo ntamatete momumu hyo na ama mo mpa ya ye achiwade na metena mensa munu eye mabasa na munyu ochi bia because of amumu yo bone nti odonfo sacha wadwe ne Yesu Kristo so kra no agenkwa no bejo ayo foforo no bejiwe from ye nyina mu na pe no beto so ye ni tie no ready tie no je from ye nyam because na oye ni no ode no atu awurade so no je tie so awurade bofo bo wona wo so no sabesha no je won so be je awurade na so do beto sa be de na se pe awurade be jo obebon sabesha no je fra tamfo ni amone nsem ya beye ani eye aposo ne konyansem wade wo ho e wo Yesu dim ka amen pan o say na bibia mbese ne medin no na mema maagya no meyo na maagya no nya animunyam openim de bese ne ne awurade beyo na Nyankopɔn agya no nya animunyam eye Nyankopɔn oban amen o say sambese bibi medin mu a me de beyo amen so ni Nyankopɔn na so bese bibi eye Onyankopɔn ni do ba Yesu Kristo di ma eno na nko no de obeye wate Yesu Kristo che eno na nka beyo because so ni asase tumi ahyensa onu ni Onyankopɔn no Nyankopɔn tumfo so obese bibi ondima eno na obeya ho ti Yesu Kristo di na de obese bia wonyama wate na de obese bia wonye e wo Yesu dim ka amen pa ya ka asem bi so e wo John chapter 14 John chapter 12 verse 44 no ti asem awurade Nyankopɔn asem okay o se na Yesu tia mu se de ogimi die no enyem na ogimi die o na ye de osoma ame no amen o se na de ohun me no hunu de osoma ame no Yesu de ogin die no gi Onyankopɔn osoma ne die o se de ohun no hunu eye na agya no nso so o se ma ba wi asesa ha na obi ogimi die no antena sumu se wo so ade Yesu Kristo adi wo so Nyankopɔn ba hwabone na wotim on sum na atim on adwaman na abon kro no awudie no esum na wotim no enti wo hunu Nyankopɔn no hunu no wo di Yesu adi na so umprafo pa hwebe ma wo de na chi onye wo ade so ne ne twempna so ba wo ne da sorry wonye no ade na so ne da etwaman na wo bo obi zo betinya da ho ana betinya da Nyankopɔn ntumi da Nyankopɔn usisi wo ate hwe Onyankopɔn ebubu aten de wo ye na da wani mo twon wo da wani mo twon wa wutie mi wo wo hwe mi a wo nsachara wa adwe na wo ye boni da wani mo twon ka ame ba enunti se wo se wo nim Yesu Kristo na se wo se wo fansa kra no agye nkwa a ade ane boni a wotimi esum ni firi kro no boni firi konkonsa ne firi enada ni firi atro ne firi atro die bebrebe firi atro die ututwa ntro nketenkete be ma ne to atwa ntro kra ma wo hunu se wo nka no kwe to ka asem bia no agye adi wo be ka bia no osere eya o se bia wo hunu na eya na nika wate hweye nsum na wote hunu Nyankopɔn ko se de wo hunu no entena sum so ye Kristoni na so ha na amanye pe te wo so because of boni wa mumu yonti wa ya wontimi dum fe boni mu wa mumu yo no boni ti sachara wa agene Yesu Kristo bedo ja boni yo de wade bedo ja edwama mo na agudi adutro kro no bono wiade wodi wani mpu na wiade obi yire obi mpa na wuwia obi yire wuwia o twempna emu ode hwe wodi wani wia nkrofo eni amapa obetwama abehwe ne saa be metwa o hwe ne saa na akoma do no wona na dadada edwama mo bone ebro so akono bone agudie adutro tuadu obenya na nka wonkwa na nka eni amapa ba ma wa abusuo no adwuma mo na nka nkwa na akọ anim osuban bone sachara wadwene na Awurade Nyankopɔn hwe wate ka ame wo Yesu Kristo din wosana so bitime nsam na wanye eni a media mimu no aten susu omu aten wose na ma amase mi bebu wiase atentie so so omu aten na azu tie do bebu aten no e wose na me ba se mi beji wiase Yesu ba so beji ko sabre no ba no ama mebu biato obeji wiase ti sabre do ede obeje won kwa ne mom tie de okabe wose na de omu mi na onye me nsam no wodi obu no aten wodi obu no aten wose asem amaka no eno na bebu no aten ede di echi no amen so ate asem a waka no se once achira wadwena
na wu boni ma ubekọ atemogem ose sacha wadwe ni nyankwa si jai boni ye no won iti sasem na wokan we na so jimi nyankopon di na nyankwa ose family school so kra no agye nkwa no mema adan nkwa no sansem na bebu aten na nyankopon asem ne wan Jesus Christo is the word of God. Eti ose se me de me wi asem bebu aten na memu aten na asem na maka ne bebu aten dia odofo asem waka na ne de asem no ni Jesus Christo no a na onu no besa bebu aten eti no say mekọ na mebe bio amen ose se de mu no se okro no sa no beba sa no bofo nka che eye asomafo no e wa abro mu hye Jesus Christo Galilee ose Yuda merema ose Galilee merema adana mu resoro han se de mu se okro no sa no beba Jesus Christo say mekọ na mekọ akosise bebi mamam na se mia mebe bi ma ba be fam akọ bebi am na de mo no mu so aba ho ose meba so obifuo me paso obifuo ose me bantam na mbe chi obi akase de numate amen enti Jesus Christo ba oba be bu aten wose se ho wasa cha wagi wona wo mo bone wona wa fa Jesus Christo edi ese wakra no agye nkwa na se wona wo hunu Jesus Christo wose wagye Jesus Christo edi na so wonnimu no ommo won bra se de Jesus Christo pe omma abrabotene ne wo mmobọ se won po ho ya so hunu Jesus Christo no ko so ndo matembu mu aten ko so guru Jesus Christo ho Nyankopon ba beto wasase so obeba biem no oba bebu aten obehu ka me pa nti sacha wa nyorofo no Nyankopon oba bebu aten ye hwa asem bi so ye John chapter 8 verse 43 and 44 no nani asempa tin wotwe mu aduana na nsane aduana na ose adentina monteme kasa ase efise montumi ntie masem ye ntie Yesu ase ye efise ntumi ntie na ase ko de Yesu so mpana no ane ye ntumi ntie na ase bani o so mpana no ane abudie ne anyama bani o mpana no ane ko se ntumi ntie na ase mase ko se nimu no ye na kebetie na ase kebeti de o ka ase ase mo de moja mu fi ni mo ne oponsam na moja no akọ na de na mo pese mo yo onu yo wudi fo fi biti ase no onyina no kro so efise no kru ni mu so ka atro sama efi onu ani mu na oka efise oyo trofo ni atro nyina eja amen ase ye fi mu na oponsam na kono de ne ye enza ose wo ye Kristo ni so wo ba eja man pa enza ose wo ye Kristo ni na so ko ntokwa enza ose wo ye Kristo ni na so senipa anso so ye Kristo ni so de wona ne se wono de wona ne se wono kokoamu wono de wona ne ye lesbianism de wona ye gayism aboa na wona ne dam so anza unim Yesu anza unim Nyankopon ba osu unim Nyankopon osu ye nyame ba na so anza wotwetwe ho anza wo ye abusu de anza wo ye etiwade Unimu Nyankopon unimu Yesu Kristo amen unimu Yesu Kristo sanka unimu na ka wonye sa da unimu a enka woni atro da unimu a enka wo ma gunfu nya da se wonya ayobane ka won fa asem nto nya so da se de Yesu ka che se ja fa cho no nim de wo ye no Stephen Yesu na bo se eja mfo boni nto won so wonya ayobane wo de ato no so na wa fanya no tan so be ndie tua kan to bi yeni nia bi obi prani nia obi ade obi de ye no wa fa nche no bani tuo ko no obi wa tini nia na ko to prison because of so ayene boni wan tumi afọ bani anche eze wonim Nyankopon wonim Nyankopon wonim Yesu anka wonya sa da wo ya trofo wo ya bonsamba wa jane bonsam na Yesu kan no na make Yesu na kan efise waja ofin mu no bonsam tini nyuma na ye na kono de na wo ye ka ame pa sacha wadwe ne de na Awurade beji wo Yesu nim ka ame pa hwe Awurade Nyankopon hwe no de yo Awurade Nyankopon hwe yanko Isaiah so kan ye wa wo su nim Nyankopon Isaiah ka say Isaiah chapter 1 verse 2 oso muntie na asase ya so se na Awurade ye kasa oso ma ye ne mama wanyini na mama won so na won de wabɔ me soko ose na ntwie nim ni wura na afunumu nim ni wura didi deka na nzo de onim me mani ti ase amen na ntwie mpu nim ni wura ka ase otie afunumu nim ni wura didi deka ti ba bia ni wura didi deka ode esia ode adwene gu ma no no ɛhɔ na okodidie
baabi a ɛhyɛ nso kɔ hɔ na ɔkɔ na nso de onim Nyankopɔn te baabi Nyankopɔn ahyɛ ɔsɛ kɔ hɔ na akɔ baabi Nyankopɔn sɛ mɛntena hɔ na atena ɔsɛ mɛnkɔ ha ɔsɛ mɛkɔ ɛti fɛdifo ta bɔ sɛ waa na mɛtena ɔsɛ ɛnyɛ bɔne ɔsɛ bɔne a na mɛyɛ ɔsɛ di no korɔ sɛ mimi nne no korɛ wonnim Nyankopɔn nti wontie na asɛm wayɛ am yɛ ni nanso abɔ no so kɔ yɛ kasa tie Nyankopɔn sɛ deɛ pɛ ha ne amane ato yɛ ho ne ɛpo Nyame so bɔ ade na mekɔ ama me brɛ sɛ manum kora sɛ me bae kɔme mpo na me fi wiase na menkɔ bɔne ayɛfoɔ yɛnim Nyankopɔn ka da Nyankopɔn so anka bɛɛ den ne Awurade ade na ma menya sika na ma menya sika na menkɔ ama ɛbrɛ saa bɔne ayɛ Awurade bie kwan ma wa opportunity ba wo so mpɛ cause opportunity a yɛ Nyame ɛda na di ɛkyerɛw fa ne nkɔ bi so ɛma ofo bi so kyerɛ wonhwɛ sɛ wobɛsua mpo anaasɛ wobɛti mahunu na wahunu opportunity fa so ba so ma ɛba a wobu ne sɛ ɛyɛ nwura because wompɛ sɛ wobɛtake risk nti wonhunu Awurade anuonyam hwɛ sakyɛ wadwene wate wonim Nyankopɔn tie na asɛm na yɛ de ɔpɛ na wanya nkwa nyanti aseɛ yɛ Awurade Nyankopɔn apɛdeɛ di na sɛdeɛ so yɛbɛsiw ye ɛwɔ Yesu dim ka amen paa ɔdɔfo wotia no like no ahyɛ ɛwɔ Facebook YouTube subscribe wɔ YouTube nso so hyɛ no wasa baabi biara na Awurade Nyankopɔn bɛhyɛ ɛwɔ Yesu dim ka amen paa yɛnkɔ Jeremia wate Jeremia chapter 5 verse 21 de kɔ no tie Awurade asɛm sɛ muntie yɛ ɔman kwasiafo wɔ ne tire ɔso wɔ aso nso ɔso wɔ ani nso ohuna deɛ wɔ aso nso wɔnte asɛm so ɔman kwasiafo ne tire yɛ wɔ aso nso yɛ nte asɛm yɛ wɔ ani nso ohuna deɛ because de Nyankopɔn sɛ wɔn pɛ no ne yɛ bɔne ayɛ nipa sɛ ɛyɛ anigyedeɛ esuma yɛ nipa sɛ han na han yɛ nipa sɛ sum bɔne ayɛ anikadeɛ ma nipa nti nipa anyɛ bɔne a no ntɔ no bɔne Nyame so pɛ no no na ɔbɛyɛ wɔn na de so nya bɔne da de Nyankopɔn pɛ no ɛno na ɔbɛyɛ sacha wadwe ne wɛyie ate ɔsɛ mo nsuro me Awurade asɛm nie anasɛ mo akoma ntum anim amen mo nsuro Awurade wakoma ntu Awurade anim Nyankopɔn bɔ so nya asase kakraka we ɔsoro mpo ɔsɛ ɛyɛ na hen wɔ na asase nan tia so woyɛ kitikiti bi woyɛ dot sɛ woyɛ dot Nyankopɔn anim na so nsuro Nyankopɔn okasɛ te Nyankopɔn di Nyankopɔn atem ɛna Yesu Kristo kra onye obia ɛna Yesu Kristo kra wo nipa ɛna Yesu Kristo kra dwamanfo ba ɛna Yesu Kristo kra ɛnyɛ ni wugine dia wonnya nkwagye bia ɛna wokeka de ɔpɛ suanyansa wani na wate Yesu Kristo no ɔbɛba bebu aten nti de ka de ɔpɛ ɔbɛbi ma no yi wa no why bɛbi ma ka kyɛn sɛ na anya Nyankopɔn ɛna wo nkwagye bia no mu wo so man kwasefo ni oni tire ate simu nsuro me na dia asɛm nie nsuro Awurade asɛ ni amede anwea meto apoa no hye da hye ntumi ntra ɔsɛ na so na sɛ nim ɔsɛ na sɛ mpo na so kye ba ntumi no ɔsɛ na sɛ ehuru sɛ den a ntumi ntra amen apoa so kye ba ntumi Nyankopɔn ehuru sɛ den ntumi ntra Nyankopɔn ayɛ ɛhye ɔde ato ɔmo no ɛpono ɛpomputie Nyankopɔn nsuo tɔ na wudwane apa na boma na apɛ baabi afa nsuo apa na nsuo Nyankopɔn hwɛ yie na sa cha wadwa ate me confuse Kristo man ne de se fa ne se wo kra no agye kwa na obegye nkwa ne besiw ye se wan nsuo Nyankopɔn ɔdɔfo woyɛ wufuro woyɛ tiase wo wunyini nkɔ baabi a bre nyina bɛyɛ kwa ate ti so Awurade Nyankopɔn ne gye ne fa no se ɛyɛ nkwagye no nya dan kwa ate hwɛ yie na sa cha wadwa Nyankopɔn dɔm mpɔ bɔne o mpɔ bɔne wate fa ne se wo kra no agye nkwa na siwie no nya dan kwa gye ama ho na Awurade ne ya nhyira no Awurade ne de ya wobenya ni gye ama ho ate na Awurade a wobenya dan kwa gye me no kwa ye revelation wo no the quotation twato de was kan ye fa eye onu Nyankopɔn se woni mu Nyankopɔn ene Awurade Nyankopɔn e kyerɛ wo ono de oye ye revelation chapter 1 Revelation chapter 1 verse 12 John say ose na medani mani se me kore ne kasa chem no ose na medani mani me ho no ose mi unis keke nya dwa so no ose na kenya dwa no mfifini mi no obi o te se onipa ba o sha atade yu no diska bo so abo ne koko ose na ni tiri ni mi wa se odwanti nwi fita se su chema ose na ni te se ojaframa ose na night se ya wa fefe a dofunu no mu ose na ni te se su bebre ni ose no kwansoma su ni famu afna na nam firi na num ose na ni te se owia a ye hye na ho de Yesu Kristo wansam ye ken su onye Nyankopɔn ene na ni mu hye se awia no nipa be na ni mu hye se awia nipa be na
okura fanu na nam na fi na no ba nipa ben na night say ya wana ne hu wi te say odwanti hu wi ose na me hu no me hye ne na sisi ofu to hu no ofu ye ose na de ne sen fa to me so ka che me say nsuro me ne okanifo ne ochidifo no Yesu Kristo se me ne okanifo ne ochidifo ade ntina aka se Yesu Kristo no onyankopon ose me ne okanifo ne ochidifo wunim na ka bo sampo ono nyankopon ose ne de otiase ose na me wu na hwe me tiase dada na me krowo ni asema adon safo amen. Okay, Revelation chapter 1 verse 8 to verse 7 na ose hwe ona mununkumu eba na ni nyina be hunu ene wona wo no ose na asase so musua nyina bebo no ho abubuo ane amen. Everybody say many alpha ni omega no de wo no dada na oba ade nyina so tumfo no amen. So say Revelation chapter 1 verse 12 na ye kan bai no ye be kan 17-18 wono ene verse 7-8 ni nyina kan ko Jesus say many okanifo ni ochidifo no osim ko woni asama adon safa verse 8 no oso na manukumu ba 7-8 oso na manukumu ba ose Everybody say many alpha ni omega no do no dada na obeba alpha and omega dey okanifo ni ochidifo etu aka wa aden na wo contradict aden na wo hunu Everybody aden na wo ntie Everybody asamasem hweye wati tie Everybody na drope no no okanifo ni ochidifo no Kristo ose ofiramunukum be dey ebesa bebio na abre bia bo Kristo no na mamunukum sa na azozo ose many adinna so tumfo no ene mamunukum na eba eti Kristo oni enyankopon eti eno na wa kire won amen ka amen pa eti onyankopon tumfo daja ya sumdwene oni Awurade Yesu Kristo odofo yenkan eye chapter we so etwa to Isaiah chapter 44 verse 6 no say Awurade sie ni Isaiah chapter 44 verse 6 we say Awurade Israel hene ni dimafo asafrade sie ni me ni odikanfo na me ni ochidifo na onyankopon bia ni ojemenko enso asa aka wa ose me ni odikanfo na ochidifo onyankopon bia ni oseme Awurade na ese Israel nyankopon wona eka ose wan na ote seme manon pam nka mfansi manim amen be pam ka fesi onyankopon anim ose wan no fit tentente de kire oman a me di besi hoda ni no ma ayebeba no ma won kire ye die beba no amen kire onu okanfo no chidifo onyankopon se wonim no aka begine di eti ene de onyankopon wa kire wodi ono ye eti wonim onyankopon hunnim no a ene wa hunu no eti di na asem so yede ope de besi ye Awurade nshaw otenim nshaw onka wo sene de wati na asem ewe Yesu dim amen. Odofo your friend Pastor Paul na de make conference Kristo ma se fansa okra no agye kwase wonim no a ene de Awurade adan no adi acho ene de Awurade na me so akira wo do ye eto mo de so ye enti fa no de besi ye ewe Yesu dim ka amen pa. Odofo wo sha no like no a share ewo eye Facebook ewo YouTube so like na subscribe na share na Awurade be me na so ye share no WhatsApp social media platform bia ewo Yesu dim Awurade me ni si ye no tin ni mu cho ewo Yesu dim amen.